ऑफर लगी है बहुत बढ़िया ऑफर लगी है जेंटा के हमर मिक्स पाट 8000 ऊपर के जेंटा भी नेबे देखो लिखा है 8000 ऊपर के जेंटा भी नेबे 500 लेस अच्छे ओरिजिनल और हाफ टिश्यू रे अपन जेंटा नेबे 1000 लेस अच्छे 1000 और टिश्यू पाट जेंटा भी नेबे 1500 लेस अच्छे एटा बहुत कम दिन ले रहबा कम दिन मात्र सावित्री मे 16 अच्छे मे 16 तक ही रहबा रहबा जे जा के जेन माने भी वीडियो देखुचन जल्दी ले आसुन आ एटा के नै कर जाओ टिश्यू आसी जे कॉटन टिश्यू अपन माने एंटी टाइप रो देखि देबे लेकिन ई टिश्यू जेंदा आसी जे कि पूरा पाटो भलिया लागबा ओरिजिनल फुल टिश्यू जेंदा ओरिजिनल फुल टिश्यू जेंदा आसी जेंदा पाटो रे भी आसी हंता हिला पूरा हंता ही लागबा देखन कलर तार फोल्डिंग में दाई फोल्डिंग भी पूरा हंता अछि देखन कलर कॉम्बिनेशन तो पूरा पाटो वागी दिया ये को जा खाली अपन को बाकी एटा बुकिंग हे साइला न एटा ऑलरेडी बुकिंग हे साइला न देखुन एटा देखुन तब एटा देखुन आइता फिर जेन माने ऑर्डर देबे मिलला तांको लागि आनी दमा एटा देखुन आ चल आ पूरा पॉट देखो कितने सबको जोहार और फिर तेरे स्वागत हमर मुंडा विलेज रो आ गुड लो वीडियो के वर्तमान फिर गया पहुंचिल संबलपुरी साइड होलसेल गुदाम निशिता हैंडलूम के जिन अपन संबलपुरी साड़ी होलसेल दाम रे देखबा ले पैसन आज का स्पेशल पाटो साड़ी स्पेशल धमाकेदार ऑफर आनमा जेहेतु सावित्री व्रत आसी तांगनो ऑफर चाली जे पाटो साड़ी रो बहुत ही बढ़िया बढ़िया रेट आपन को पाटो साड़ी मिलबा तो केंदा कलेक्शन अच्छे किन प्राइस से मिलू जैसे डाके देखबा तो वीडियो के आरंभ रो लास्ट अगर देखो ना चैनल के जिन नवा क्रिएटर YouTube सब्सक्राइब करो फेसबुक पेज के फॉलो करो संबलपुर साइड होलसेल गुदाम किसी इंता प्रकार अच्छे आप बहुत सारा भेराइटी गोटे दुकान ही देखा पाए देखो केते बढ़िया बढ़िया पाटो साड़ी मैंने हैंगिंग कराई आप भर भी चॉइस कर नहीं पारे आउ देखो ड्रेस सेट थान यार देखो बिहा करिया ऑल सेटअप आप गोटे दुकान ही नहीं पारे देखो पाटो साड़ी सेक्शन से कॉटन साड़ी सेक्शन आज का देखा पाटो साड़ी स्पेशल कलेक्शन तो जाओ जामा तो बहन फिर स्वागत जोहार जमासम रे निशिता हैंडलूम के आपन को बहुत बहुत स्वागत तो एड्रेस टकन रहबा एड्रेस ता हमर रहबा जेंटा कि अपन रेलवे स्टेशन संबलपुर रेलवे स्टेशन जंक्शन जन रहउजे सेडो जदी आसुचन बोले अपन सीधा आसे बोले जन रेलवे स्टेशन पाखे जन ओवरब्रिज ता होचे बड़ बाजार जेबा रास्ता रे जन पडुचे से ओवरब्रिज तलर लेफ्ट साइड रास्ता रो अपन सीधा आसी जेबे से देखो भारतीय स्टेशनरी कोइना ओडे शॉप थिबा से शॉप रो अपन फिर लेफ्ट नै गना सीधा आसे बोले अपन को राइट साइड लाइन रे अग्रसन भवन पड़बा अग्रसन हमरो जस्ट टिके आके आसे बोले निशिता हैंडलूम बोर्ड लागि छे से जन गली भीतर अछि से गली भीतर के पूरा आसबे लास्ट के अपन सेनो निशिता हैंडलूम बोर्ड लागि छे से सब के अपन विजिट करि पारबे जेन माने ऑनलाइन ऑर्डर करबार चाहउछन जेन तीनटा नंबर शो करछे से तीनी नंबर रो अपन स्क्रीनशॉट नै कि फोटो पठे देबे कंफर्म हमें अवेलेबल अच्छे कहले अपन पेमेंट फुल पेमेंट करबे एड्रेस देबे कैश ऑन डिलीवरी नै न सबुतरे प्रीपेड अच्छे जेंटा भी नेबे अपन पहला पेमेंट करबे एड्रेस देबे हम पोस्ट कला पर अपन को ट्रैकिंग आईडी टा दे दम तो सावित्री लई का ऑफर लगी पर सुनिते सावित्री लगी ऑफर लगी छे बहुत बढ़िया ऑफर लगी छे जेंटा के हमर मिक्स पाट 8000 ऊपर के जेंटा भी नेबे देखो लिखा है 8000 ऊपर के जेंटा भी नेबे 500 लेस अच्छे ओरिजिनल और हाफ टिश्यू रे अपन जेंटा नेबे 1000 लेस अच्छे 1000 और टिश्यू पाट जेंटा भी नेबे 1500 लेस अच्छे एटा बहुत कम दिन ले रहबा कम दिन मात्र सावित्री मे 16 अच्छे मे 16 तक ही रहबा जे जा के जेन माने भी वीडियो देखुचन जल्दी ले आसुन आ एटा के नै कर जाओ ऑनलाइन वाला भी ऑफर टा लागो छे रहबा तो जाओ बिना रिव्यू स्टार्ट करन देखमा आइरो स्पेशल कलेक्शन केना रहबा हमर तो सब बेला देखुन जेंडा की बूटी पाट कलेक्शन फिर थरे वैरायटी बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन में वैरायटी आसी छे पहला देखमा में एक फुलिया पाटो देखुन जेंडा मिक्स कलर देखुन मिक्स रसबा किंतु इथिरे ऑफर नाइ न एटा एक्चुअल प्राइस टा होचे हला लेकिन दर प्राइस टा शो कर नाइ होय अपन मैसेज करबे दर प्राइस टा बते देम एटा देखुन एक फुलिया पाटो कलर देखुन एटा गुडे देखुन पिंक रे ब्लू कलर अच्छे एटा देखुन मैरून रे ग्रीन कलर रे अच्छे एटा देखुन ब्लू रे ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन अच्छे एंदा बहुत सारा कलेक्शन माने अच्छे तापर एटा देखमा बूटी पाट माने जेंटा धड़ी वाला आउछे देखुन तार कलर माने बहुत ही डिमांडिंग एटा देखुन गुडे पर्पल रे ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर कलर कॉम्बिनेशन रे अच्छे देखुन तापर एटा देखुन येलो रे रेड कलर कॉम्बिनेशन अच्छे तब देखुन रामा ग्रीन रे मैरून कलर कॉम्बिनेशन अच्छे रामा ग्रीन बहुत रेयर कलर है देखुन बहुत सारा कलर कॉम्बिनेशन माने अच्छे आपण माने हमको मैसेज करबे हमें तार फोटो भी दे देमु वीडियो भी दे देमु वीडियो भी मिलीबा विजिट करबे आ भी बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया तापर एटा देखमा मिक्स पाटर कलेक्शन माने देखमा आई तरह बेसी करी डबल दड़ी देखमा आ जेंटा हमर मिक्स रे ओरिजिनल कलर ऊपर आसुचे तार भी कलेक्शन हमें देखमा सेटा ई जगह ही एक्सक्लूसिव मिलसी मिक्स रे ओरिजिनल कलर जेंटा तो पहला मिक्स पाटर माने जेंटा 8000 9000 10000 हेंता 10000 भीतर एटा 8000 9000 पड़बा एटा माने देखुन एटा आसी जबा आ जेंटा भी अपन मिक्स पाटर 8000 ऊपर नेबे अपन को 500 लेस मिलबा खाली सावित्री तक देखुन एटा देखुन रेड कलर ऊपर एटा ब्लाउज पीस आसी जबा एटा हिंदी तो फिक्स प्राइस रहसी आपन देखो स्पेशल 500 का डिस्काउंट मिली जीवा तापर एटा देखुन ऑरेंज कलर रे देखुन बहुत सुंदर कलेक्शन गुटे अच्छे पक्षीराज ऊपर अच्छे देखुन
बहुत ही सुंदर लगा देखो, देखो ना देखो आंचल। এটা আসি যা আঁচল আসি যা এটা আসি যা ऑल ओवर बॉडी বডিটা আসি যা দেখুন बहुत ही सुंदर लगवा। এটা মানে সবু 9000 9500 ভিতরে এটা মানে আপনাকে মিলি যা এটা ওটা দেখুন केते बढ़िया कलर रे আছে। ব্লু কলর রে গ্রিন কলর কম্বিনেশন এই কলর মানে সুজি আপন এটা দেখবা ডবল সেট রে আছে ডবল শাইনিং আসি যা এটা দেখুন आंचल। এটা পুরা বডি দেখুন बहुत सुंदर আছে দেখুন मिक्स पाटर দেখুন केते बढ़िया बढ़िया कलर रे আছে আপন মানে नहीं পারবে। তবে এটা দেখুন বঢ়িয়া কলর কম্বিনেশন এটা বহুত মানে বহুত দিন পরে এই কলর গুটা আছে দেখুন এটা গ্রে ব্ল্যাক উপরে গ্রে কলর কম্বিনেশন উপরে আসি যা এটা আতার রেড কলর ধড়ি আঁচল মিলি যা দেখুন এটা आंचल। पूरा बॉडी देखुन बहुत ही सुंदर लगे देखुन मिक्स पाटर देखुन केते बढ़िया कलर रही नुआ आई जल्दी जल्दी बुकिंग करो। স্কাই কলর উপরে আছে आ केते দেখুন डीप हो जे कलर देखुन मिक्स पाटर देखुन केते बढ़िया बढ़िया कलर एंदा पूरा कलर देखुन light color ऊपर আছে। देखबा लगी মিক্স বাটার দেখুন এটা দেখুন आंचल। बॉडी देखुन इति ऑफर মানে ऑफर भी पाई पारबे দেখুন सावित्री व्रत जाक। তবে এটা আসি যা ব্ল্যাক রে পিঙ্ক কলর কম্বিনেশন রে আসি যা এটা এটা হাতি সওয়ারি वाला আসবা দেখুন हाथी सवारी দেখুন आंचल। बॉडी देखुन बहुत ही बढ़िया लगे देखुन हाथी सवारी দেখুন मिक्स पाटर देखुन केते बढ़िया बढ़िया बॉडी सारा काम थिला साड़ी आपन नहीं पारबे। तारपर দেখুন देखुन পিঙ্ক রে ব্লু কলর কম্বিনেশন রে আছে এটা এটা देखले आंचल। आप बॉडी देखुन बहुत ही सुंदर लगे आपन नहीं पारबे बहुत ही बढ़िया बढ़िया कलेक्शन এটা green color উপরে আছে। जना पड़िलो ना আর চৌড়া ধড়ি রে আছে দেখুন গ্রিন রে Scott মেরুন border কলর রে আছে। আছে এটা দেখুন এটা তার আঁচল আসি যা এটা তার বডিটা আসি যা দেখুন बॉडी रे देखुन केते बढ़िया लागुचे देखुन পুরো হোলসেল প্রাইস রে পাইবে প্লাস হোলসেল প্রাইস রে আপন অফার भी পাইবে डिस्काउंट भी সাবিত্রী पाई তো पारबे देखुन। এটা সাবিত্রী ব্রত এক रहबा जल्दी जल्दी आपन माने आसुन विजिट कर नहीं पारबे या ऑनलाइन भी ऑर्डर करि पारबे देखले आंचल। এটা দেখুন পুরা বডি দেখুন কেতে গর্জিয়াস লাগি দেখুন কালেকশনটা তার বডিটা আসবা মাছ ধরি রয়েছে আপন মানে দেখবা লি পাবে নিশিতা হ্যান্ডলুম সম্বলপুর। এটা ওটা দেখুন এটা তো দেখুন কেতে কোয়ালিটি লাগুଛି দেখুন ডিজাইনার কালেকশন মঝিরে ছোট ছোট প্রিন্ট আছে আর দুই সাইড চৌড়া বর্ডার রে প্রিন্ট আছে দেখুন হাতি প্রিন্ট আছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল। আর পুরা বডি দেখুন চৌড়া বর্ডর রে আছে আপন নেই পারবে। এটা ওটা দেখুন পর্পল রে এটা भी হাতি সবারি আছে পর্পল রে মেরুন এই দেখুন আঁচল। আঁচল আসবা আঁচল মানে দেখুন বহুত সুন্দর সুন্দর এই আঁচল মানে পুরা বডি দেখুন হাতি সবারি পার্পল কালার রে আপন নেই পারবে। এটা ওটা দেখুন টেরাকোটা উপরে চক্র আছে এটা কোটা চক্র ডিজাইন রে আছে এটা তার আঁচল আসে যা দেখুন এটা অল ওভার এটা বডিটা আসে যা দেখুন এ মানে আপন 8000 9000 9500 তক এটা পাই এটা পারবে মানে পাই 10000 ভিতরে এটা মানে পাই যাবে আপন মানে এটি ফির অফার भी আসিবা। তারপরে দেখুন আমি খালি ডবল ধড়ি এর কালেকশন মানে দেখুন ডবল ধড়ির বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন মানে আছে দেখুন এতে বড়িয়া দেখুন ডবল বড় ধড়িরে বাঁধা भी বঢ়িয়া ডিজাইন হইছে দেখুন बहुत ही सुंदर काम है देखुन এটা भी मिक्स पाटर আসবা ডবল এটা বড় আছে বা আঁচলটা আসবা এটা তার বডি আসবা বডি দেখুন পুরা বডিটা কেতে বড়িয়া লাগুছে দেখুন কালেকশন। তারপরে এটা দেখুন এটা ট্রিপল ধড়ি উপরে আছে দেখুন এটা আঁচল তলে তিন ধড়ি উপরে গুটে ধড়ি দেখুন বড়িয়া লাগুছে কম্বিনেশনটা আপনারা নেই পারবে। এটা ওটা দেখুন এটা মেহেন্দি কলর মেরুন কলর উপরে আছে পুরা সব হোলসেল প্রাইস চিপ প্রাইস রহবা দেখুন এটা দেখুন আঁচল। আর পুরা বডি দেখুন মেহেন্দি কলর আছে দেখুন ডবল বর্ডার আপনারা এটা নেই দেখুন পারবে। কফি কলর ব্লু কলর কম্বিনেশন রহবা এটা মাছ ধড়ি রয়েছে নর্তকী ডিজাইন দেখুন এটা আছে আঁচলটা এটা দেখুন বডি দেখুন কেতে বড়িয়া লাগে দেখুন কেতে সুন্দর লাগে দেখুন আপনারা নেই পারবে। নিশিতা হ্যান্ডলুম সম্বলপুর দেখুন মিক্স পাটার দেখুন কেতে সারা ভ্যারাইটি আকে স্যার কলর অপশন কেতে কলর অপশন আছে দেখুন না পুরো ইউনিক ইউনিক কলর উপরে আছে এটা পিঙ্ক কলর উপরে দেখুন ইনতা ভ্যারাইটি পার্পল কলর আছে দেখুন খুঁজবে বেলে বিনা আপনারা দেখুন আঁচল।
आ पूरा बॉडी देखो केते सुंदर लागो आपन मन एटा नहीं पारबे এটা দেখুন पर्पल कलर ऊपर আছে ব্লু कलर कॉम्बिनेशन रो धड़ी आसेबा तार धड़ी দেখুন बहुत यूनिक धड़ी ऊपर আছে দেখুন দেখুন এটা দেখো না চল आ बॉडी देखो बहुत बढ़िया लागो एटा भी आपन मन मगे पारबे এটা ওটা দেখুন গ্রিন कलर ऊपर ব্লু कलर कॉम्बिनेशन আছে এটা দেখুন ডাবল বর্ডার আছে ডাবল বর্ডার भी ভ্যারাইটি দেখুন কেতে সারা আছে अवेलेबल মিক্স প্যাটার্ন লাগো আছে পুরো আঁচল আঁচল দেখুন আর পুরো বডিটা বডি আছে এটা নিশ্চিত হ্যান্ডলুম এটা সম্বলপুর দেখুন মেরুন कलर ऊपर এটা আপনাকে টি ব্লু রে মিলে যাবা স্কাই ধড়ি দেখুন আপন মানে চাইলে অনলাইন भी বুকিং করি পারবে দেখুন আঁচল দেখলে আর পুরো বডিটা দেখুন ভিডিও দেখলা বেলা বেশি টাইম भी না था যাহাকু দরকার যেন শাড়ি ভিডিও দেখলে কি জলদি ही বুকিং আর ইহাদে টিকে দেখুন মই পুরা আঁচল আর বডিটা পুরা ভাল সে দেখাই দউছে তো ফটো টিকে মাংলা তো ইহাদে দেই নাই হয় কাজে কি ভিড় লাগি তো আপন মানে ভিডিও রু ही অর্ডর করি পারবে সেতি লাগি মই আপনকো পুরা খুলি খুলি দেখাই দউছে দেখুন এটা আঁচল আসবা খালি তার প্রাইসটা পচরাবে তার প্রাইসটা বতাই দমু আপন অর্ডর করি পারবে দেখুন এটা তার বডিটা আসবা বহুত ही সুন্দর লাগি দেখুন আপন মগে পারবে সেলফ কালার আছে দেখুন এবে যদি আপন ফটো মাংবলে টিকে অসুবিধা হবা ফটো দেবার লাগি দেখুন এটা তার বডি আসবা নর্তকি প্যাটার্ন আছে এটা দেখুন এটা তার আঁচল আঁচলটা দেখুন এটা দেখুন তার পুরা বডি কেতে বডি আছে দেখুন আপন মগে পারবে বহুত বঢ়িয়া লাগি দেখুন নিশ্চিত হ্যান্ডলুম সম্বলপুর মিক্স পাটা কালেকশন ইয়াই দেখমা আমি যেনটা কি আমার মিক্স রে অরিজিনাল কলর কম্বিনেশন রে যেনটা আসুছে দেখুন तार भी प्राइस पूरा बढ़िया चीप प्राइस रहबा होलसेल प्राइस रहबा देखो एटा गोटे कॉफी कलर पूरा ओरिजिनल जेंता हमर रहसी बड़ काम है पूरा बड़ काम रे ओरिजिनल कलर कॉम्बिनेशन जेंता रहसी जेंटा येलो रेड रहता कलर कॉम्बिनेशन रहছে দেখুন এটা তার আঁচল আসি যাবা দেখুন এটা তার पूरा बॉडी আসি যাবা बहुत ही सुंदर লাগি দেখুন দেখুন আপনারা নেই তারপরে এটা দেখুন এটা পিঙ্ক কলর রে গ্রিন কলর আসি যাবা দেখুন ধড়িটা আর চৌড়া ধড়ি উপরে আছে লাইট কলর উপরে আছে দেখুন आ कलर टिके देखुन केते बढ़िया लागो कलर देखुन बहुत सुंदर कलर আছে देखुन आंचल आ देखुन आ पूरा এটা আসি যাবা বডিটা দেখুন পিঙ্ক রে গ্রিন বডি আসি যাবা তারপরে এটা দেখুন এটা আমি দেখাউ যে খালি আপনকো বাকি এটা বুকিং হেই সাইলা ন এটা অলরেডি বুকিং হেই সাইলা ন দেখুন এটা দেখুন তারপরে এটা দেখুন আইটা ফের যেন মানে অর্ডার দেবে মিললে তাঙ্কর লাগি আনি দামা এটা দেখুন आंचल आ पूरा बॉडी देखुन केते गॉर्जियस लागो देखुन कलेक्शनटा देखुन आपन नहीं पारबे তারপরে এটা গুলো দেখুন গ্রিন রে পিঙ্ক কালার কম্বিনেশন দেখুন গ্রিন রে পিঙ্ক আসিবা তার আঁচলটা দেখুন কেতে সুন্দর ময়ূর আঁচল হিচে এটা তার पूरा বডি আসিবা দেখুন ওটার ডিজাইন তারপরে এটা দেখুন কোণার্ক চক্র কোণার্ক মন্দির উপরে আছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটা আঁচল আসি যাবা এটা তার पूरा बॉडी দেখুন কেতে সুন্দর সুন্দর বডি আর শাইনিং भी আছে দেখুন আর এটা দেখুন গ্রিন রে ব্লু কালার কম্বিনেশন রে আছে এটা চৌড়া বর্ডার আছে আর জিনা পাটা লেখান আছে দেখুন এটা দেখুন তার আঁচল পুরা দেখুন অরিজিনাল আঁচল যেন তার আছে পুরা হেনতা আসবা मिक्स पाटो आसबा एटा बाकी तार कलर पूरा ओरिजिनल कलर जेंता कंट्रास्ट कलर रहसी हेंता कंट्रास्ट कलर रहबा इन द कलर कॉम्बिनेशन वाला मिक्स पाटो अपन कैंसी दुकान रे देखबारी नै अपन देखुन वैरायटी केते कलर केते कॉम्बिनेशन वैरायटी আছে দেখুন এটা ওটা দেখুন ऑरेंज रे ऑरेंज कलर आंचल आसी जाबा देखुन এটা ग्रीन ऑरेंज बॉर्डर बॉडी आसी जाबा देखुन बॉडीटा आसी जाबा देखुन देखुन बहुत ही सुंदर वाली कलर कॉम्बिनेशन पर्पल कलर रे ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन रे আছে দেখুন এটা ওটা দেখুন কেমন লাগছে তার আঁচল দেখুন কেমন এটা দেখুন আঁচল আর অল ওভার বডি আসবা দেখুন কেতে সুন্দর দিছে দেখুন আপনারা মগই পারবে কালেকশন তারপরে এটা ওটা দেখুন प्राइस माने अपन फोन कर पछराबे अपन संग संग कहि दिया बा तीनटा नंबर देई एजेंसी नंबर के अपन এটা পিঙ্ক রে মেরুন কালার আছে কফি মেরুন দেখুন आ ऑफर जेतु चली छे आ लेट न करूं आंचल देखुन केना लागुचे चक्र डिजाइन আছে आंचल आ पूरा बॉडीटा দেখুন কেতে গড়িয়া দিছি বডি দেখুন কেনা লাগুছে তারপরে এটা ওটা দেখুন এটা ওটা কফি কালার উপরে আছে আর নর্তকি প্যাটার্ন আছে দেখুন এটা भी দেখুন অরিজিনাল পাটো মাংকু যেনতা আইছি বড় বড় ডিজাইন মানে
कॉफी कलर ऊपर पूरा हेंता लागुचे देखुन এটা দেখুন আঁচল হাউ বডি দেখুন বহুত সুন্দর দিছে নর্তকী ডিজাইন রে আছে तब एटा गुटे पर्पल कोणार्क चक्र ऊपर अच्छे देखुन डीप पर्पल रे सब यूनिक यूनिक देखुन सब खास खास कलेक्शन देखुन इनता वैरायटी आपण माने कैसे दुकान देखबाली ना पान मिक्स वैरायटी मिक्स पाटर देखुन केनता केनता कलेक्शन मिलु जी देखुन आचल तार आंचल देखुन एटा आ सब बजट रे आसबा आपण समस्त एटा किनी परबे बहुत ही सुंदर सुंदर कलेक्शन देखुन आ बहुत ही सस्ता सुंदर सस्ता दाम कलेक्शन लागुचे तब एटा गुटे रे ब्लैक कलर ऊपर एटा भी देखुन पूरा ओरिजिनल पाटो लखन दिसचे एटा प्राय तो सब ओरिजिनल पाटर लगे हे लागु छै देखुन देखुन अंदर माने कलेक्शन एटा एंता ही है सब खाली मिक्स एटा मिक्स रहसी बाकी एटा पूरा ओरिजिनल कलर कॉम्बिनेशन जेने के हमर 80-20 रुचे 80% पूरा ओरिजिनल पाटर रहबा आ 20% मिक्स रहबा मिक्स रहबा देखुन एटा गुटे पर्पल कलर ऊपर अछि केते गॉर्जियस लग देखुन कलेक्शन केते वैरायटी अच्छे देखुन आपण माने विजिट करबे शॉप के आ वैरायटी पाई पारबे देखुन देखुन आचल तार आंचल आसबा एटा तार पूरा बॉडी आसी जेबा देखुन बहुत बढ़िया लागु जेन माने बे ऑर्डर करबार चाहू छन हमर जे नंबर शो करू से नंबर रे ऑर्डर करि पारबे विजिट करबे बेला 16 तारीख तक ये ऑफरटा अछि 16 तारीख पूरा ऑफ हिजबा हां तेरा कलेक्शन सम्बलपुरी कलेक्शन देखाबे ସମ୍ବଲପୁରୀ କଲେକ୍ସନ ମାନେ ଦେଖମା ଯେନ୍ଟା କି ସାବିତ୍ରୀ ଲାଗିବେ ती खाली आइडियाली आपन देखे देबे विजिट करबे बेले तो विजिट करबे बेले बहुत वैरायटी भी देखि पारबे हां देखुन एटा आसबा 2600 देखुन मात्र 2600 देखुन केते बढ़िया हाफ हाफ डिजाइन अछि कलेक्शन ए माने देखुन मार्केट रे आपन 3000 ऊपर न देल इटा नहीं पान जेहेतु टा होलसेल गोदाम होलसेल प्राइस है होलसेल रेट लागबा एटा देखुन 3100 देखुन 3100 टंका रे केते बढ़िया कलरफुल देखुन साडीटा पूरा देखुन पूरा यूनिक पूरा शाइनिंग कलर रे अछि देखुन एटा पूरा होलसेल रेट लागबा मात्र 3000 टका ओनली 3000 देखुन मात्र 3000 टंका रे आपन नहीं पारबे और देखुन लाइट कलर ऊपर এখন 2900 2900 দেখুন কম কম দাম রে आंचल आसी সম্বলপুরি শাড়ি আচল एटा तार पूरा पूरा बॉडी बॉडी रे देखुन एटा गोटे मेहंदी रे अछि हाफ हाफ रे देखुन स्टार इग्री अछि पूरा स्टार एटा बहुत ट्रेंडिंग और बहुत डिमांड ई साड़ी এটা ভিডিও ছাড়বার বেলা हां देखुन एटा आंचल आसी पूरा पूरा किछि पूरा यूनिक टिके रहबा आंचलडा कम दाम हेले भी आ पूरा मात्र 3000 टका देखुन बहुत ही बढ़िया अछि देखुन मात्र 3000 टंका रे आपण नहीं पारबे कलेक्शन डबल धड़ी रे मात्र 3500 एटा आंचल आसी एटा तार पूरा बॉडी देखुन मात्र 3500 टंका रे देखुन केते बढ़िया डबल बॉर्डर एटा देखुन 3800 2900 2900 टंका देखुन एटा तार आंचल आसीबा आंचल एंदी आसा गेछि एटा तार पूरा बॉडी बॉडी देखुन बहुत बढ़िया अछि कलेक्शन मात्र 3800 3800 टंका रे देखुन जल्दी जल्दी मगो सब नवा नवा छै देखुन ऐसे सूता खुला हो जी देखुन मात्र 3400 टका रे भी डबल बॉर्डर अछि एटा आंचल आसीबा केते बढ़िया डबल बॉर्डर देखुन मात्र 3400 टंका एटा तार पूरा बॉडी देखुन एटा उठा अछि एटा देखुन केते बढ़िया कलेक्शन कलर देखुन एटा आंचल आसीबा तार चल एटा तार पूरा बॉडी बॉडी देखुन बहुत बढ़िया लागु मात्र 3200 टका 3200 टंका देखुन एंदी कलर माने देखुन 7000 8000 रे देखि देबे लेकिन एटा मात्र पूरा होलसेल दाम रे अछि आ कम रेट रे अछि पूरा कम दाम के साड़ी रे भी एंदा कलर माने आसु आ आंचल भी देखुन पूरा बॉडी संगे मिसी देबा मिक्स पाटर जेंदा हमें वैरायटी कलर देखला एटा देखुन सम्बलपुरी साड़ी देखुन एटा मात्र 3300 टका देखुन एतकी बढ़िया सुंदर साड़ी देखुन 3300 दीपर डिजाइन कलर भी देखुन केते क्वालिटी रो मेंटेन करजन होलसेल गोदाम आपण माने देखुन इनदा कलेक्शन क्वालिटी रे कॉम्प्रोमाइज नै थे देखुन एटा आंचल आसीबा एटा तार पूरा बॉडी देखुन बहुत बढ़िया लागु छै मात्र 3700 टका 3700 3700 टंका देखुन ई डिजाइन टा अपन पाटर रे देखि देबे बॉडी डिजाइन टा साड़ी रे भी आसी गला कॉटन साड़ी रे भी आसी गला एटा आंचल आसीबा एटा तार पूरा बॉडी देखुन मात्र 3000 टका 3000 टका रे देखुन आपण माने मगै पारबे ए कलेक्शन देखुन एटा भी आसीबा सब मिक्स करे देखे दो जे देखुन आइदर अपडेट माने देखबार अछि बेले हमको मैसेज करबे WhatsApp रे हमें ग्रुप लिंक दे देमु सेनु जॉइन हिबे एनो अपडेट माने जाउतिसी प्राइस डिटेल सब अपलोड अछि एनो आपण माने जेंडा भी पसंद लाबा हमको पर्सनल मैसेज करबे हमें तार फुल फोटो या वीडियो भी दे देमु दे देबे देखुन जेतकी जल्दी हेबा आपण माने दुकान के विजिट करूं जे देखुन ऑफर रो लाभ उठे पाबे मात्र 5500 टका 5500 टका देखुन आपण माने नै पारबे एडा देखुन एडा तुम के बढ़िया गॉर्जियस कलेक्शन देखुन आंचल के जी पूरा 3D रे अछि सब पूरा 3D आबा
এটা তার ফুল বডি বডি দেখুন মাত্র 5500 টাকা 5500 5500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ମଗେଇ ପାରିବେ। এটা দেখুন নর্তকী প্যাটার্ন হলো ଏ ଦେଖୁନ এটা আঁচল আসি যাবা এটা তার পুরা বডি ବଡି দেখুন মাত্র 5100 টাকা দেখুন 5100 ଟଙ୍କାରେ ନର୍ତକୀ ଡିଜାଇନର କେତେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ডবল বর্ডর টিকে দেখি দমা দেখুন এমতি দেখাই দউছে দেখুন কলর মানে তার କଲର ମାନେ ତାର ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟି ଆପଣ ডবল ଡବଲ কলর আছে দেখুন পুরা পেক আছে ডবল ধড়ি দেখুন যেটা নেবে 6000 টাকা হেবা 6000 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁন দেখুন আর কোয়ালিটি वाला পুরা রহবা ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଡବଲ ବଡ হ্যাঁ মাত্র 6000 টাকা দেখুন কলর মানে খালি তা কলর মানে সব এক্সেক কলর দেখুন সব সাবিত্রী স্পেশাল রে আসি যে এটা মানে দেখুন আও भी ভ্যারাইটি আছে ডবল বর্ডর র সব ভ্যারাইটি আছে আপন আসি করিবি দেখি করিবি নেই পারবে ସବୁ ତ ଦେଖେଇ ନା ଭିଡିଓ ରେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡିଆ ଲେ କିଛି କିଛି ଦେଖେଇ ଦିଆ ହେଲା দেখে দউ যে ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟକ୍ ଆସି ଯାଇଛି এটা ওটা দেখুন মহুল বেটার পুরা নোয়া আসি যে କଲର ଦେଖୁন কলরটারে আর তার বর্ডর কলর भी দেখুন ପର୍ପଲ ଧଡି ଆଚର ଅଛି যেটা কি এনতি আঁচল আর বর্ডরটা খালি কটন পাটর আইছি আর ব্লাউজ পিস भी দেখুন তার কেনা শাইনিং হয়ে কটন পাটা হয় পুরা শাইনিং রহবা এটা রেটটা মেনশন নেবে বাকি আপন আসি করি পচরে পারবে ପଚରେ ପାରବେ ୟା ଫୋନ ରେ ফোন রে পচরে পারবে ପଚରେ ପାରବେ ଯାହାକୁ ଦରକାର ଆଉ ଏଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲ କଲେକ୍ସନ ଆପଣ ମାନେ আর ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି কালেকশন মানে বহুত আছে দেখুন এটা भी আসিবা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে দেখুন সব স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে রখাই যে এটা দেখুন ଏତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖୁন ଆପଣ ନେଇ ପାରିବେ କଲେକ୍ସନ এটা ওটা আসিবা দেখুন আর আঁচলটা দেখে এটা তার আঁচল আসিবা পুরা এটা তার ফুল বডি আছে ফুল বডিରେ ଦେଖୁন ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି କଲେକ୍ସନଟା ଆପଣ ମଗେଇ ପାରିବେ ନିଶିତା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଦେଖୁন হ্যাঁ এটা भी উঠে আসো 6 ଧଡ଼ିରେ এখানে কটন টিস্যু টিকে দেখি দেবা যেন কি দেখুন এদার যেন টিস্যু আসি যে কটন টিস্যু আপন মানে এন্তি টাইপ র দেখি দেবে হ্যাঁ लेकिन ई टिश्यू जेंदा आसी जे कि पूरा पाटो भलिया लागबा ओरिजिनल फुल टिश्यू जेंदा ओरिजिनल फुल टिश्यू जेंदा आसी जेंदा पाटो रे भी आसी हेंता ही लाग पूरा हेंता ही लागबा देखन कलर तार तार फोल्डिंग में हेंता हिची फोल्डिंग भी पूरा हेंता अछि देखन कलर कॉम्बिनेशन तो पूरा पाटो बाई दिया है ये देखन ए देखन एटा पूरा सावित्री स्पेशल है देखन पूरा এটা রেটটা মেনশন নেবে বাকি আপন আসলে পচরে পারবে नहीं पारबे এটা অনলাইন भी পচরে পারবে এখন এটা আঁচল আসি এটা তার ফুল বডি ওটা ফুল বডি দেখুন এটা ওটা দেখুন পুরা ফুল টিস্যু রে এন্না কলর আইছি পুরা হেন্তি কলর আসি এটা পুরা ফার্স্ট টাইম পুরা নিশ্চিত হ্যান্ডলুম রে আসি যে এটা খুঁজবে বেলে भी কেনসি নো নাই মিলে डबल और कैसे दुकान भी नहीं मिले এটা খালি নিশ্চিত হ্যান্ডলুম রে হি মিলবা एक्सक्लूसिव निशिता हैंडलूम रे ही आपण नहीं पारबे रेट भी बहुत ही बढ़िया পুরা হোলসেल রেট লাগবা आपण माने सुंदर स्पेशल कलेक्शन आपण माने नहीं पारबे निशिता हैंडलूम संबलपुर रे ওটা দেখুন এটা भी आ भी अच्छी तरह बहुत सारा वैरायटी আর বহুত সারা ভ্যারাইটি আছে আপন সব ভিজিট করুন আর भी দেখি পারবে দেখুন এটা আঁচল আসিবা এটা দেখুন ফুল বডি पूरा बॉडी रे देखुन केते बढ़िया लागो देखुन कलेक्शन এখন কটন পাটো কালেকশন দিয়ে দেখমা কটন পাটো উপরে যেনে কি বহুত ডিমান্ড রইছি দেখুন এরা আমি দেখো लेकिन आसबार तक थिवा कि नहीं जे भी कोही नहीं पारे जेतु इटा धीरे धीरे आरो शूट करू छु हां हेंदा हिसाब रे कटन এই হিসাবে পুরা স্টক আউট আসি দেখুন দেখুন আঁচল আসি পুরা কিছু ইউনিক আছে ইতি আঁচল রে দেখুন पूरा बॉडी रे देखुन यूनिकनेस होची साड़ी रो देखुन आ सेतिले भी तो भाई भी कहउजन आबार दे भी रहबा आबार दे रहबार कि नहीं जे भी हम कोही नहीं पारे जदी भी आपण पाई पारबे बोले आ लेट तो बोले लेट नहीं करबे बुकिंग करे देबे एटा देखुन आचल দেখুন আঁচল आउ बॉडी देखो स्टॉक रे আছে বলে आपण माने लेट ना करूं দেখুন নেই অন ইন দা স্পেশাল কালেকশন এটা মাত্র 8000 আসবা ओनली 8000 দেখুন এটা ওটা কোনার্ক ডিজাইন রে কোনার্ক ডিজাইন বহুত ডিমান্ড রয়েছে বলে এদের তিনটা চারটা ডিজাইন কোনার্ক করে কলর আসি জি ধরো দেখুন এটা দেখুন আচল এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ব্লাউজ পিস এর ওয়ার্ক আছে দেখুন এটা দেখুন এটা দেখুন পুরা বডি দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া লাগে মাত্র 8200 টাকা 8200 টাকা দেখুন যেন আমি কহু যে কোনার্ক করে এদের বহুত ডিমান্ড রয়েছে বলে কলর भी বহুত আসি জি দেখুন এখন এটা আঁচল আসিবা এটা তার ফুল বডি
ফুল বডি দেখুন মাত্র 8000 টাকা মাত্র 8000 টঙ্কারে আপনার মানে মগাই পারবে দেখুন কলর মানে দেখুন কটন পাটর এথর এটা আঁচল আসিবা এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে আছে দেখুন আর বডি দেখুন মাত্র 8000 টাকা আসবা দেখুন এত কি বড়িয়া ফিনিশিং वाला শাড়ি দেখুন মাত্র 8000 টঙ্কারে আপনি নেই পারবে এটা বড় আছে তার ডিজাইন কলর এই ব্লাউজ ওয়ার্ক রে আছে এটা আঁচল আসিবা এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে ব্লাউজ পিস পুরা নয়া আছে ব্লাউজ ওয়ার্ক দেখুন মাত্র 8200 টাকা বডি দেখুন মাত্র 8200 টঙ্কা দেখুন কেতে বড়িয়া ধড়ি রয়েছে এটা দেখুন 6 ধড়ি রয়েছে কিছু ইউনিক रहबा তারা সব ইউনিক আছে ইয়ে এই দেখুন আমার সব ভিডিও দেখে সবলে ইউনিক থিস ইউনিক হি রয়েছে দেখুন কেতে পাটরে দেখালে ইউনিক रहबा শাড়ি দেখালে ইউনিক रहबा কটন পাট দেখালে ইউনিক সব ইউনিক रहबा ইউনিকনেস হি রয়েছে এটা ভিডিও ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে মাত্র 8000 টাকা মাত্র 8000 টঙ্কা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला শাড়ি দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা দেখো কটন পাট তারপর দেখুন এটা গ্রিন কালার রয়েছে প্যারট গ্রিন দেখুন এটা আঁচল আসিবা এটা তার পুরা বডি এটা তার বডিটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এই কালার বি মাত্র 7500 7500 আও বি আছে ভ্যারাইটি মানে কটন পাটর আপন আসি করবি ভিজিট করলে দেখি পারবে দেখি পারবে ভিডিও তো লম্বা হইবা বলে আমি তো খালি সব দেখেই না পারবা আপন মানে আবে বেলে এন্তা আও বি দেখি পারবে নাই আপন মানে দেখি করে হি পছন্দ হইবা দেখুন আপন দেখুন লক্ষ্মী পাদ ডিজাইন আছে দেখুন কেতে গর্জিয়াস দিছে দেখুন কালেকশনটা মাত্র 7500 টাকা আসবা 7500 টঙ্কারে নেই পারবে তারপর দেখমা দেখুন এটা আঁচল আসিবা এটা তার ফুল বডি এটা তার পুরা বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে মাত্র 7200 টাকা আসবা 7200 দেখুন সুন্দর স্পেশাল কলেকশন আপনারা নেই পারবে কলেকশন আও भी अच्छे देखुन केते सारा कलेक्शन अच्छे सब वीडियो तो सब करना है आज का वीडियोटा बहुत ही जबरदस्त रहला पाटा साड़ी भी देखला संबलपुर साड़ी देखला कॉटन पाटर भी कलेक्शन किछिटा देखि देला कटन टिश्यू भी किछि देखि देला जेहेतु सावित्री व्रत आके होचे आपन को आईडिया हेइबा बोले आज ऑफर तो वीडियो स्टार्टिंग में बते दिया बहुत ही बढ़िया स्पेशल ऑफर लगी आ लेट ना करूँ जाके दरकार जल्दी आसुन या आपन माने ऑनलाइन भी नहीं पारबे तो आज स्पेशल वीडियो तो आज वीडियो आपन के कमेंट देखुन भल लागला लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पनात्र जिन सब्सक्राइब करूँ आई वीडियो यदि आप फेसबुक देखुन पेज के फॉलो करूँ तो वीडियो एंड करमा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां।